हनुमत् ध्यानम् बालार्कायुततेजसं त्रिनयनं प्रक्षोभकं सुन्दरं सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं हयाराधितं साञ्जलिं नान्देनेव समस्तराक्षसगणान् सन्त्रासयन्तं प्रभुं श्रीमत रामभुजा पदाम्बुजस्मृतिरतं ध्यायामि वातात्मजं वृषभध्यानम् कण्ठालङ्कारघण्टा गणगणरणिताद् मातरोदकटाः कण्ठे कालाधिरोः चितगण सुभगं भावुक स्निग्धपृष्ठः साक्षात् धर्मो वपुष्मान् धवल ककुद निर्धुत कैलासकूटः कूटस्थो वः ककुदमान् निमीडतरतमः स्तोमतृष्ण्या वित्रण्यात् कूर्मध्यानम् सदा संहरते चायं कुरुमो अघानिव सर्वश इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः पार्वतीस्तुतिं पुरारितनुहारिणी दुरितसङ्गसंहारिणी भजनमति विवर्धिनी प्रबलदानवोन्मर्दिनी तुषारगिरिनन्दिनी मुनिहयदन्तरलाम्बिनी कुमारमुखचुम्बिनी हरनितम्बिनी पातु विद्राणे रुद्रवृन्दे सवितरितरले वज्रिणी नुध्वस्तवज्रे जाता शङ्के शशाङ्के विरमतिमरुति त्यक्तवीरे कुबेरे वैकुण्ठे कुण्ठितास्त्रे महिषमतिरुषं पौरुषोपघ्ननिघ्नं निर्विघ्नं निघ्नन्ति वः शमयतु दुरितं भूरिभावा भवानी शिवपूजनम् स्वरदि रुद्रध्यानम् शुद्धस्फटिकसंकाशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीव शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवीतिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यम् अभयप्रदं कमण्डलु अक्षसूत्राभ्याम् अन्वितं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटा जुटमुद्योतकारिणीम् अमृतेन युतं हष्टम् उमादेहार्तधारिणं दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यभोगसमन्वितं दिग्देवतासमायुक्त सुरासुरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवम् अक्षरम् अव्ययम् सर्वव्यापिनम् ईशानं रुद्रं श्रीविश्वरूपिणीम् एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनम् आरभेत आवाहनिमुद्राः प्रदर्शयेत् भोग्ने आवाहितो भव भोग्ने स्थापितो भव भोग्ने भो रुद्रसन्निधो भव भोग्ने सन्निरुद्धो भव भो शिवसम्मुखो भव षडङ्गेन सकलीकृतो भव अवङ्गुठितो भव अमृतीकृतो भव परमीकृतो भव प्रार्थितो भव इति देवता आवाहन अग्नि आवाहन मुद्रा प्रदर्शय।